Goku, ito si Goku. Yan, tirahin nyo. Patay. Uy, cap yung gamit ko ngayon. Maayos to. Pang. O, game. SP. Bili ticket. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok na L. Pasok na L. Dali. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Anong tagal nyo? Mag-GH kagad tayo. Pasok L. Tara, GH tayo. Image na pag meron. Wala, fairness namin. Ah, hindi. Meron pala isang iba. Tara. GH. Move. GH lahat. Dali, titignan ko may papasok. Wala pa SC dito. Babangga tayo ha. Bangga kung bangga to ha. Walang pumasok. Tara. Okay, pasagin nyo lang. Tirahin nyo. Walang atras ha. Pag may nakita kayong MP, abante ha. Hindi pa atras ha. Dito kami sa gitna oh. Okay, GH lang po tayo. Patumira ng iba. Dali. Tagal nyo, guys. Lalabas muna natin. Ang bagal natin mag-GH. Paano tayo kukuha ng ano yan? Kayaan nyo lang muna sila. Tirahan nyo ng GH. Dito na sa gitna ha. Okay, lumabas sila. Hindi, remage. Sunod sa akin. Ito macro ha. MH. Dito. Sunod. Macro. Dali. Rekta to ha, wait lang. Dito lang muna, dito. Macro ko. Remage dito ha. Nasaan na iba? Anipis nito. 3, 2, 1, go. Push na. One up. Nice one. One up, two up. Nice. Sige, tira pa. Linis. Ang bagal ng iba. Sige, tira pa. Solid, baka meron nakatatlo EPS dyan. Nadi-DC EPS ko. Isang EPS na lang, nadi-DC pa. Oy, baka meron na 3 EPS dyan, ha? Bigyan nyo na, oh. Tapak mid. Pasok mid. Okay. Sige. Pasok mid. 4, 3. Decode yung decode. Tirahin nyo na yung decode. Pwede na yung decode. Ayaw nyo tumira sa decode. Yan, akin tuloy. Game, ha? Sige, MH na. Ay, ano, BA mo na lahat. Pasok mid. Mag-MH na. Tara. Move na. Tagal. Wala pa rin kayo? Tara. Par. Clashing doon. Okay, macro lang. Macro. Okay, rekta na to. Rekta na. Talikod dyan. Nakatalikod. One up. Nice! Rock. Okay, banat pa. Oh, may pwede kayo mag-reso sa akin ha. Sige, linisin nyo MP. Okay, banat pa. Nandito pa kami. Tarakin. Banat. Ay, putang ina. Sagaw kay bulik. Okay, tira lang. Kaya pa? Wala nang papasok dyan ha. Wala, hindi na ilalaro tong party ko, walang EPS. 1PT rin to. Teka, boss. Sino ba episode dyan? Ay, ito daw, oh. Yung Chloe. Kunin nyo yung Chloe. Boss. Ito, oh. Nasa nurse, boss. Ito, nasa nurse yung Chloe. O, tara, tapak, mid. Pasok ulit mid. Oo, tangin naman. Sabi ko na nga, mamatay ako. Wait nyo kami dyan, wait lang. Pasok mid. Pasok lead. Tayin nyo kami. Tayin nyo kami. Wait, 7, 6, 5. Wait lang ha. Wala pa akong pinamove. Okay, image na. Tara, R. Pa-BL ako sa party ko. Sino may BL dyan? Pa-BL na lang ako. Pa-BL. Ayun o. Bangga na yan ha. Takusa nasa mid ah. Sige, pasok nyo na to, yung MP. Wait. Macro ko lang. Ito, tarahan nyo na to. Ay.
Ayun o, MP, go, 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 push! Push! One up, one up, one up, one up! Pang! Puta, ano sarap. Uwit na naman sila, oh. Thank you, ha. Sige, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa. Ano, talo? Talo? Talo ba? Talo? Wag, wag, wag yung... Panalo, Pasok panalo, mid. panalo, Ay, wait, panalo. wait. Tapak mid, ha. Panalo, panalo. Panalo? Oo, Balik kayo kaso na, ng R, balik kaso kayo ng hindi R. tapakosa. Pasok kami Hindi ng R. tapakosa. Tapak R, tapak R, tapak R. In 3, 2, 1, pasok R. Push nyo na yung R, push nyo na yung R. 8, 7, 6. Nandito kami sa R. 5, 4, 3, 2. Ang tagal nyo, nandito kami sa R. Nasa R kami, nasa R kami. Aray ko. Nasa R kami, nasa R, nasa R, nasa R. Push nyo na R, push nyo na R, push nyo na R. Push nyo na R. Aray ko. Push R, push R, push R, push R. Ikaw, pasok R, pasok R, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasok R, guys, pasok R. Yung boss Mike, puta wala kasing tumitiri. Pabiel naman, pabiel. Ayan ako. Push tayo ha, MH nga, MH, try MH. 3, 2, 1, push na, tara, 1 up, 1 up, 1 up, 1 up. Tara Jay. To, clashing, kata nyo. Nice one. Banat pa, marami pa dito. Right ko. Ano patay ako. Basag, Otits. Basag sa SD. Tapak R lang ha, wala mo nang papasok ha, R muna, R, tapak lang. Tapak lang ha, wala pang pinapasok. Pag-move natin yung MP. In 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Ay puto, basag kagad MP. 4, 3, 2, pumesto na lang kayo dyan. 1. Walang pupush. Dito lang muna sa portal. Yung portal lang, tirahin nyo. Ayun na, 1 up. Nice one. Sige, banat pa. Tagusan nyo lang. Sige, banat pa. Tira pa. Marami pa dito. Marami pa. Bang. Puta, wala na kasabay. Out nyo. Nasaan yung MP? Di ko nakita. Tapak mid. Mag-move tayo. Sige, pasok mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayan ha. Nag-L ha. Tara MH. Tara. Move. Dito nga. Ayan. 1 up. Dali. Pwesto na lang. Pwesto nyo. Sige, tira lang. Marami pa tayo dito. Tumira lang kayo. Puta, naiuka agad ako. Di ko na patay. Si Bindover oh. Nag-ups po. Sapa. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak. In 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede nyo ikat. Ayaw nyo pang tumira, Mau. Ayan oh. Oh, aging ganun. Okay, banat lang. Panalo? Panalo ba? Talo, boss, Ren. Talo. Talo, nandiyan na SD. Nandiyan na yun. Tapak L. Belo nga tayo. Belo. Boss, meron 300k po. Teknen. Ba't sa akin pa kayo buong hiram, boss? Tapak L. Oh, yan. Tapak L lang ha. Wait lang. Hindi makalaro tong isa eh. Okay. 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Atras kayo. Dito lang kayo sa portal. Push kayo sa left side. Go. Push. Push left side. 1 up. 2 up. Nice one. Sige, banatan nyo lang. Banat lang. Marami pa dito. Marami pa.
SG pa, SG, 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 SG pa, SG. SG pa, tira, tira pa, tira pa. Hindi ako makapatay ah. Sapa. Tapak. Wait lang ah. Tapak mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yung FSK DJ oh, ay FSK. Tirahin nyo sa gitna yung FSK. Gago, bagsak ka no. Angat kayo, abante kayo. Bantay, tayo naman pupush dyan ha. Dito, macro ko. Ayan na ha. 3, 2, 1, go, push na. Ito macro ko, go. 1 up, guys. 1 up, 2 up, 3 up. Oh, tangin na, naiipit. Woo! Sige, ano pa? Sapa. Tapak L ulit. Ay, tapak mid ulit. Tapak lang ha. Papunta na dyan yung SG. Tapak lang. In 3, 2, 1, pasok. 7, 6, 5, 4. Pupunta tayo dun ha. 3. Clashing yan ha. 2, 1. Go. Push na. Ay, walang. Nang ina kasi ayaw ko pumusha mauna eh. Woo! Bahala kayo. Mag-ano na lang din ako. Magpapa-MMR na lang din ako. Kukuman ko kayo pero di na ako mag-macro. Bahala kayo. Sige, banat lang. Okay, tira pa sa gitna. Marami pang SG oh. Banat oh, SG. Oh. Okay, tira pa. Okay, tira. Banat lang. Tira lang. Louie, dalawa na kayo ni Saya. Okay, Usap na tapak lang karga medyo sa mga ano. namatay. Tapak lang ha. In 3, 2, 1, pasok. Bahala kayo dyan. 8, 7. Hintayin na lang natin dito para wala tayong buwelo. Maganda ganito. Dito na lang, portal. 8, 7, 6. Pasok sa L. Dito. Pasok. Lalabas tayo ha. Sa left side ha. 3. Wag. Maganda yung person ng ano. Wait lang, dito lang. Ito yung panyero oh. Pumapasok dito oh. Pasok kayo dito. Yung ano. Itong FS. Nice. Lahat ng papasok dito, tirahin nyo. Okay, dito lang. Iyan nyo sila. Macro ko nga. Dito nga kayo sa macro ko. Dito. Macro. Punta kayo dito. Dito lang ha. Dito macro ko. Ito. Okay, re-image na. Lulusob tayo ha. Lulusob tayo dyan ha. Agagi yung sink. Nasa loob. Pasukin nyo yung sink. Banat sa sink. Nice one. Yung panyero. Lalabas tayo ha. 3. Ito, yung ano, titanium mo. Gagi. Ito pa. Oh, stop. Dito lang. Yan nyo sila. Okay, relight speed na kayo. Relight speed lang ha. Relight speed. Ito na, pumasok na. Nice one. Sige, pumasok. Ano lang, tapa lang. Lalabas tayo ha. 3, 2, 1. Labas na guys. Labas na. Nice one. Sige, pasok lang mid mga namatay. Nice. Sige, tira pa. Marami pa dito. Marami pa sa labas. Sige, tumira lang kayo. Marami pa dyan. Pasok lang. Wasak to. Ipanyero sa likod. Tumira kayo. Yung jacks. Una naman ako. Sige, tira pa. 3, 2, 1. Push naman Takusa. Go. Push yung Takusa. Ay, walang sumunod. Puta, dito lang sa portal. Portal lang tayo. Portal lang. Tumira lang kayo ng tumira dyan. Okay, tira lang. Tira pa. Oh, ano yung trunks, oh. Okay, pasok lang mid. Tanlihan nyo. Pasok mid. Bilang kayo. Bilang. Okay, dito lang. Mid lang.
Pasok sa L, 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 dito. Dali, dito. Dito lang ha. Hayaan nyo sali dyan. O, macro ko ulit. Papasukin natin MP ha. Ay, wag. Ayun, lumabas sila ha. Wag. 3, 2, 1, go, push! Push na. Push na. One up. Nice one! Rekta nyo na yan. Oh, tama na talaga. Okay, banat pa. First nyo. Sige, tira. Linisin nyo. Clashing na yan. Clashing. Wala nang papasok ha. Panalo? Tapa nga kayo, L. Hindi, wag. Tama, L. Oy, labas nyo dyan. Tapak L. Tira kayo sa mid. Tira sa mid. 3, papasok kayo L ha. 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, MH. Tara, move na. Bagal dyan. Akyat tayo. Akyat. Tawid sa pinakadulo. Hintayin namin kayo sa kabilang dulo ha. Basag yung SG. Dito lang, macro. Tawid sa kabila. Walang sisilip ha. Teka. Tagal pumasok ng SG. Macro lang. Burn na lang. Burn na MH lang. Wait lang ha. 5. Remage na. 3, 2, 1. Push na. Pababa. Ayan o. Puta, wala na naman kasabay. Gagi, guhit ako. Sarap. Okay, tira pa. Sino tumatagos oh. Puta, pipilteran nyo lang yun ah. Tayo pa basag doon. Oh, sapa. Tapak R. L. L, guys. L. And 3, 2, 1, pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH. Tara. Go. Walang akit ah. Okay. Grass. 3, 2, 1, push. Skating, dali. Nakataligod. 1 up. Oh, tamis. Okay, tira pa. Ayan pa oh. Nice one. Sige, banatan nyo. Nice. Ayun pa, MP. 3, 2, 1, push MP. Nice one. Okay, tira pa. Nice. Linisin nyo na yan. Linisin nyo na. MP pa. Puta, walang tumitira dito sa MP oh. Sige, tira pa. Nice one. Pang. Cancel to yung topak. Sige, banat pa. Marami pa. Pasok kay mid. Ay, putang ina mo, namatay pa ako. Gilang. Pasok lang mid mga namatay. Unahan nyo MP, unahan nyo. Walang aalis sa ha. Sa gitna lang ha, sa gitna lang. 6, 5, 4, 3, 2. Lahat ng lalabas galing dyan sa left, walang multiplier ha. Lahat ng lalabas dyan, walang multiplier yan ha. Okay, tira na kayo, ayun o. Pang. Okay, tira pa. Ayan pa yung sing pa. Tangin nyo ha. Sige, banat pa. Lahat ng lalabas dyan ha. Yun o, si Sig, sa likod. Pang. Puta, parang wala tumitira sa Phoenix, Mau. Okay, banat pa. Sa likod kasi, sa likod. Ay, tapa, mga lalabas o. Pang. Okay, tira pa. Okay, yung mga lumalabas. Hindi pinapansin mga... Sa gilid-gilid, nagmamakro lang. Nakamakro lang. Hindi nyo pinapatay. Sakit na ngayon yan no, Phoenix. Okay, pasok mid. 8, 7, 6. Pag may nagmakro, wala na. Bulag na kayo. 4, 3, 2. Lahat ng lalabas lang dyan ha. Dito sa right side, ayan o, nakatuto kami oh. Okay, tirahan nyo yun oh, yung Wanda, ayan. Oh, di ba? Patay.
Ito pa, yung trunks, yung trunks. Okay, yung mga lalabas dyan. Pasok nga kayo dito sa L, pasok kayo sa L. L, dito. Macro. Yung sink, tirahin nyo yung sink. Gagi, ubus kayo dyan. Ayan na. Okay, dito lang. Ayan na, MP pumasok. Pumasok yung MP. Utang, pinapasok lang kayo ng ganun. Gulpi tayong putik. Okay, tapak R. Iwasan tayo. Pangit ng ganyan. R. 3, 2, 1, pasok. Mangiiwan na ulit ako Bahala kayo dyan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sige, image na. Tara, move na. Sasalpo ko na kagad to. Para yung mga nambibait, bahala silang dumiskarte sa buhay nila. Gege, push na yan. Push na. Rekta na to Skating. Ito pala. Ito. One up. Pang. Nice one. Ito pa. Pumipeso pa sila Nice one. Sige, tira pa. MP. Nice one. Sige, tira pa. Ayan pa. Marami pa dito, SGO. Tumira kayo sa Inferno. Nice one. Sige, tira. Yung looks. Gagi, patay ka sa akin. Ito pa. Pang. Sige, banat lang. Sige, tira pa. Ayan pa. SG. Pumipesto. Nice one. Sige, tira pa. Ina mo, tayo tumira. Hindi sila mahit. Okay, banat pa. Marami pa tayo dito. Pasok mid. Yung sink. Ito pa Pang. Banat pa. Pang. Okay, tira pa. Sa SD, banat kayo. Pasok lang kay mid. Pasok mid. Remage. Hindi ako namatay. Pasok mid. Pasok tayo sa MP 3, 2, 1. Push MP. Go. Pasok. One up, Bossay. One up. Sayang. Okay, tira lang. Pasukin nyo. Si Adlang, nakarami. Okay, tira pa. Ay, hindi pala si Bossay yun. Si ano pala yun? Bossing ko. Out nyo na dyan Wala nang papasok dyan Sige, pasok nyo na dyan sa yung sa kanan. Mga ayaw pumasok, tapak R yung mga namatay. Iwan natin. Tapak R. Tapak R. O yung 15 salin nyo. Salin nyo yung 15 FPS yan. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image na. Tara. Move. Okay, iwan natin yung mga mga nambibait. Okay, macro lang. Wait lang. Ano tayo skating 3, 2, 1, go. Skating. Pupushay yan Ayun, nakatanga yung SG. Nice. Oh, di ba? Bulag tala to. Yung mga nambibait. Sige, pasok na kayo. Oh, gagi mo sila. Okay sa amin wala naman kayo nagagawa sa likod Tapak R. Saan tayo galing kanina? L pala tayo. L. 3, 2, 1, pasok L. Ba't ayaw nyo isali yung 15? 6, 5. Itong FS muna yung FSK muna. Okay, tirahin nyo muna. Oh, gagi, labas siya. Tara. Move na. Kulit na, Yun lang talaga trabaho niya Taga BA. Tara, wait. Dito lang, macro. Isilip na naman kayo. Tapos, papalikod na naman kayo. 3, 2, 1, go. Skating. Linis na yan. Linisin nyo na. Nakatalikod dyan. Nice. Oh, nakatalikod yan, Okay, pasok na. Oh, yan. Naipit kayo ng MP. Ayaw nyo kasi pumasok agad Sayang. Laging ganun. Yung mga nasa unahan, basta sabay lang kayo sa akin, okay lang yan. Wala tayong yung magagawa sa mga yun. Tapak mid.
Tapak lang ha. R, 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 R. Pasok R. Sa party mo ata yun Boss 13. Hindi, Kalipepe hindi, ka, di hindi. ba? Hindi ba yan 15? Hindi sa inyo? Hindi, hindi, hindi. Hindi sa amin yan. Salin nyo na, salin nyo na. Kailangan nyo ng FS dyan, oh. Mga Amin 1 mo, FS yan. kukunin ko na, magti 3 episodes ako. Sige, sige, kunin mo, Tito. Kunin mo, kunin mo. Move na, move na, move na, move na, move na. Ay, paglabas. Kunin ko. Move, 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 move. Rekta na to, mid. Wait lang, Ay, wag, 15. wag, Sali wag. ka na lang dito sa akin. May isang slot. Wait lang ha. Wait. Dito lang, makro ko lang. Dito nga kayo, dito kayo. Akyat. Akyat, guys, akyat. Akyat. Tawid. O, filter lang ha, filter lang. 1 up, 2 up, 3 up. Filter lang, guys. Bababa na tayo. 3, 2, 1, baba. O, gagi, bus kayo sa amin. Bang. Wait. Macro ko lang. Nasaan yung iba? Wag, wait lang ha. Wait. Paklas muna natin. Wait lang. Dito lang. Akitin nyo nga to. Ay, wag. Dito lang. Tagal lang SD. Wait lang ha. Pumasok na yung pisaman. Wait. Remage nga. Meron ha. Go. Baba. Cut nyo. Ikat nyo. Ito yung mga naiwan, oh. 1 up. Nice one. O, filter lang yan, ha. Pifilteran nyo lang. Isang party lang yung naiwan. Ubus tayo. Inang galawan yan. Ang cute nung dito may tira. Gusto sa makapal, eh. May party na pala tong 15. Okay, pasok mid. May party na pala sa Boss 13. Isang party lang. Okay, boss. Okay na. Wag mo na sali kung ano may party na. O, to. Gilid. MP, tira sa MP. Puto, binabypassan lang kayo. Kasi isang piraso, ayun yung tumira. Ang ina nyo, kami lang tumitira. Tara, move na. Mid. Push. 1 up. Ang ina nyo, ayun yung tumira sa maunahan, ha. Akin lahat to. Okay, ban pa. Ayun yung tumira sa unahan, di akin lahat. Okay, tira pa. Ito, dito kami sa dulo, oh. Ito pa. Yung mga darating pa. Macro, 1 up. Natakbo. Basag. Ay. May party na, bakit nagawan pa? Sino ba yan? Ibo, tsaka yung 15, oh. Sali nyo nga muna. Kayo, nurse. Sinali ko na yung 15. O, di ko napapansinin yun, ha. May PT na pala, eh. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tagos na. O, go. 1 up. Naulol na sila sa akin. Pinuntahan ko na. Ayaw nyo pa rin tumira. Okay, dyan na lang kayo sa bilog. O, gagi. Bulag tayo mga nasa ano. Ano, wala tayo napapatay? Buelo. Tapak L. Leo nga natin. Yung echo, salin nyo. PT daw, oh. L. Yung echo, salin nyo. Tapak lang muna. Ay, nako. Aray ko. Pasok na. Pasok L. Wala, ito yung trabaho nyo. Nice one. Sige, bigay mo lahat ng ano, FS. Yan, trabaho nyo. Nakangas, no? O, gagi. Ito, yung decode. Gagi, di na makabihin. MH. Wala kaming FS. Wait lang, oy. Ito kami, oh. Nasa, ano, oh. Okay, image na. Tara. Move. Angat. Akyat. Tawid, kabilang dulo. Wait lang, ha. Wait. Ang tao dito sa mid. Saan yan sa R? Baba. Mid. Oh, nakataligod na yan, ha. Puta, naipit ako. Tara, push na. 1 up na yan. Puta.
Tamis pa kay tumira. Nice one. Okay, tira lang, tira lang. Ayan pa, ayan pa, ayan pa. May mga bagong dating. Tapa, tapa, ayan pa. Yung sink, yung sink. Likod nyo, likod nyo, likod nyo, likod nyo, likod nyo, likod nyo. Okay, tira pa, tira pa, tira pa, tira pa. Sige, tira lang, tira lang. Jon Snow, tirahin nyo. Nice one. Yung sink, yung sink, yung sink, yung sink. Patay ako, gagi, sinapo ko. Okay, tira pa, sink. Pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid. Pasok lang mid, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasok lang mid, pumasok lang kayo sa mid. Tangin niya, pasok mid. Pasok, tumira lang kayo. Okay, tira lang. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok. Puta, pumasok sila kabilaan. Okay, pasok lang, pasokan nyo lang, pasokan nyo lang. Diskarte kayo dyan. 7, 6, 5. Lahat ng lalabas nasa R, huwag kayong pumasok dyan ha. Lahat lang ng lalabas, sirahin nyo. Pinasok nyo naman. Pag di pinapasok, ayaw nyo pumasok. At pag pinapapasok, ayaw nyo pumasok. Pag di pinapasok, papasok. Pang. O dito lang, yung mga lalabas lang, yung mga lalabas lang. Lalabas yan, lalabas yan, lalabas yan, lalabas yan, lalabas yan, guys. Puta. Ay. Okay, pasukan nyo mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok, pasok. Tutok lang sa ano ha, sa MP ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, banat na, banat na, banat na, banat na. Puta, ayaw tumira. Yung tira, yung tira. Tayo na, nanyo kayo dyan, display. Image nga, papasukin na nga natin to. 3, 2, 1. Puta, walang image. Image muna, image muna, image muna. Image muna. O, papasok ako ha, ayan ha. O, go, pasok, 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 pasok. Nice, sige, tirahin nyo. Ubus to. O, di ba? Ayaw nyo pang tumira. Pasok lang kay mid. Pasok lang kay mid. Kung gusto nyo makapatay pa. Nice. Sige, tira pa, tira pa. Ito ako. Dito pa ako. Buhay pa ako. Ayan pa, ayan pa. O, pupush tayo tako sa 3, 2, 1. Go, go, go. Push, 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 push. Push na, push na, push na, push na, push na. Yan, tagiliran nyo. Go, go, go. Okay. Wala nang papasok na mid. Tapak L. Tapak L. In 3, 2, 1, pasok L. Ngayon na, nag-ano pa kayo, papa-MMR pa kayo, wala naman top sa inyo. Ginagawa nyo, di naman pa MMR eh, takbo eh. Okay, image na. 5, 4, 3, 2, 1, okay, tira na. Tira na, tira na, tira na. Puta, ubos pa tayo nito. Sige, wag na kaya kayo tumira. Okay, okay, push na tayo, push na tayo, push na tayo. Ito, ano, kahit isa lang, tirahin nyo. Gusto nyo sa marami, di naman kayo makapatay sa marami. Makro, pinamatay doon. Pasok kayo ayun, pasok kayo mga namatay. MH. Tara, tara, move, 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 move. Grass, 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 grass. Ito, 5. Okay, banat, banat na, banat na, banat na, banat na. Nasa likod natin, Takusa. Okay, ito pa, ito pa. 5 ko sa banatan nyo. Yung row, yung row, yung row. O, takusa pa, takusa, takusa, takusa. One up. Naman, tangina. O, ito pa, yung ano pa. Tangina, di ako tumatamak. Okay, banatan nyo lang, banatan nyo lang. Macro lang, macro, macro, macro. Ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa, yung sing dito. Wala pa, dito pa. O, macro lang, macro. Tingin macro ko, tingin macro ko, tingin macro ko, tingin macro ko. Ito, konti lang nito, di natin mapatay. Takusa. O, macro. Remix nga, remix, remix, remix. Push na tayo, 3, 2, 1, push mid, mid. Tara, 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 tara. Dito kayo, sa ano kayo dumaan? Dito, sa skating. Sisilip pa yan, sisilip pa yan. Bahala kayo. Direkta nyo, ito, direkta nyo R. Iwan nyo yung mga nandron. One up. Nice. Oh, di ba? Yung pa SG ha, yung pa SG. Ang sabi ko, skating, puntahan ng pamid.
Tapakin. Tapakil. 3, 2, 1, pasokin. Bahala kayo dyan. Bibait na lang din ako. Mambait na tayo lahat ha. O, baitan na ang laro natin ha. Tara, kawawa mauuna ha. Baitan na tayo. Game. Tara, move. Move. Wala nang macro to. Grass. Rekta mid. Bahala kayo pumeso kung saan nyo gusto. Pumeso kayo dyan kung saan nyo gusto. Push nyo mid. Yung mauuna, kawawa dyan. Ito ko sa likod. Ini nyo ha. O, sige, banat kayo dyan. Pwestuhan nyo. Bahala kayong pumeso dyan kung gusto nyo. Sige, tira lang. Pang. O, diba, di ako namamatay? Taas ko. Sige, tira pa. Pang. Ito yung JC, oh. Makulit ka. Ay, gagi. Ba't ako nag-macro? Dito lang, dito. Yung inferno. Pang. Tayo na, yung tumira sa inferno. Tinatagusan lang kayo. Oh. Tayo na, full power sa inferno. Isa lang to. Tama yan, huwag kayo tumira. Mag-buffs lang kayo. Ina. Ito kayo, yan oh. Putang ina nyo. Tara. O, pupush tayo sa mid ha. Bahala kayo pumesto dyan ha. 3, 2, 1, push! MH. Push na. Sige, kahit walang MH. Bahala kayong pumesto sa buhay nyo dyan. Ako dito lang ako pag may lumabas dyan. Sige, bahala kayo. Oh, di ba? Tinagusan lang kayo ng isa. Pati si Topak, tumagos lang. Pag nag-macro, bulag na kayo, no? Inang mga matayan. Ito, yung Topak, oh. Sige, pasukan nyo na lang, mid. Ito, hindi ako. Okay, pasok lang mid. Masok lang kayo mid. Pasok lang mid, pasok lang. Pasok tayo sa MP ha. In 3, 2, 1. Pasok MP. Dito dumaan sa akin oh. Ayan oh. Ayun na nyo, pinasukan ko na. Ayaw nyo pa rin pumasok dyan. Ay, mahiya naman kayo. Ang siyang ina. So talaga may... Ay, bag pumasok. Tapak mid ulit. Okay lang, makano ako doon. Tapak mid in 3, 2, 1. Iwanan nyo na yung mga nandyan sa labas. Kung ayaw nilang ano. Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang. Macro lang. Ayan na, SD ha. Dito. Left side. Yan. Saan kayo pupwesto ngayon, MP? Ayun na ha. O, tapa lang. Puta, nasa front ako. Nakikita nyo yan? Front. Napasok pa rin kayo doon. Hindi naman kayo makakatira dyan eh. Ayun o, may ano. Ayoko na nga. Baka sabihin, perfecto ako eh. Tara. Tapak mid ulit. Hindi, pero di talaga kayo makakatira doon pag doon kayo pumesto sa pinagitna. Dapat naka... Ay, makiklipan lang kayo doon eh. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7, 6. Pasok ulit tayo sa ano ha, L-side ha. Pasok sa L-side. Dito kayo pumesto, ito, dyan, o kaya dito. Yan, o, tingnan natin kung may makakapasok ha. Okay, tirahin nyo. Puta, isang piraso, ayun tumira. Yan, dyan kayo pumesto. Wait lang, huwag yung bandun dyan. MH, pwede tayo lumabas. Ay, wag. Dito lang. Wait lang, wait. Ayun o, yung 5. Napatay ako. Ganda ng tier. Labasin nyo yung 5, labasin nyo. Okay, labasin nyo. Yung 5 lang ha, tapos balik kayo sa loob. Okay, pasok lang mid. Balik kayo doon. Pangit pa sa pag lumabas tayo dyan, kawawa tayo dyan. Pasok lang. Basta last 10 minutes ha, at akin yun ha. Sunod kayo ha. Pasok kayo dito, pasok. Dito kayo mag-baps. Ito nga ako sa taas. Ayan ha. Lang ha. Huwag kayo dyan banda sa pinto. Para di kayo makliban. Wait. Papasok kayo dito. Yung what the fuck. Puta, tirahin nyo. O, diba? Tinagusan lang kayo. Hindi nyo pinansin. Grabe, ba't ganun? Ba't pag nag-macro kampi nyo na?
Oo, puta, ano lang kasi. Dito lang. Filter lang. Di naman makakapush yan dito eh. Oh. Gi, ubos to, puta. Ano titira sa atin dito? Oh, game ha. Dito lang ha. To, lumabas na. Oh, wait lang, dito lang. Gi, dito lang. Commit kayo lahat ng lalapit. Lahat ng lalapit. Gi, ubos to. Oh. Gi, tumira lang kayo. Tumira yung handa. Ina nyo ha. O, pasok lang ulit mid. Pasok kayo dito. Yung hangnim. Puta, pinakombo nyo. Pag nagmamaka talaga, yung tirahin, no? Ayan ha, wait lang ha. Lalabasin natin to. Remage nga. Ay, wag. Pumeso ulit sila doon. Okay, filter lang dito. Filter lang. Ubus to. Nag-blink ako. Uulan kasi. Dito lang ha. Banda kayo dito. Huwag kayo dyan banda. Dapat nga, sok nyo na lang dito. Oh. Yung decode. Pwede nyo tirahin yung decode. Pang. O, di ba? Balik. O, wala yan. Bait lang yan. Kilala nyo ko na yung mga MP na ISD na yan. Sige, 3. Ay, wag. Remage na. Magmumove na tayo. Sa SD. Ay, ginuwa. Okay lang. Tara. Tapak tayo, R. R. Pasok na, R. O, tayo babanggayin yan, ha. Pepwestuhan na natin, ha. 7, 6. Ano yun, Devils? 5, 4. Dito kayo sa, dulo. Sa dulo kayo. 2, 3, 2, 1. Pwede na yan. Pwede na. Tumira na kayo. Pang. Okay, cancel lang. Banat pa. SD pa. SD, tutok sa SD. Nice one. Tapa. Mga SD pa, banat. Tira. Wala na? Out nyo. Tapak L. Okay, paano natin yan? L ba yun galing? L ba tayo kanina? L? R. L. Pasok L. R tayo kanina, R. Pasok L. Ay, puta, nag-R. MH. Tara. Move. Akyat. Dulo, kabilang dulo. Puta, nag-R ulit. Okay, tawid. Sa pinakadulo ulit. Papuntang R. Pero sa taas, ha. Sa taas. Papuntang R, sa taas, ha. O, dulo lang. Wait. Mag-R ulit to. 6. Hintayin namin kayo dito sa pinakadulo. Huwag muna kayo mag-MH. Pag pumasok yung SD. Pulis tayo dyan, ha. Wait lang. 3. Yung takusa, 2, 1. Baba sa takusa. Go. Push. Ay, wag. Balik. Ay, shucks. Yung likod. Yung sink. Pangit, puta. Ganda ng move ng SG. Tapak R. Sorry. Akin. R. Ita nga. 3, 2, 1. Pasok R. 8, 7, 6. Bakbakan na doon, ha. 5, 4, 3. MH na lang. 2. Okay, bitaw. Go. Push na. One up, ay nasa una na. One up, ha. Dito sa right side. Nice! Ubos. Tira pa. Ang inuwa nito ko ng ISY. Okay, tira pa. Banat. Tira. Wala, basag na. Tapak kayo. Wait lang. Tapak nga mid. 3, 2, 1. Pasok mid. 7, 6. Okay, pull box. 4, 3. Tara, MH. Ay, puta. Wait lang, ha. Patay muna natin tayo. Wala mo na magbumuba. Yung FSK. Tirahan nyo yung FSK. Hindi pwedeng ano nito, eh. Makita tayo. O, tara. Move. Ano? GH lat. GH.
GH nyo na, GH nyo na, GH nyo na, GH nyo na. GH nyo na. Dito kayo pumesto sa akin. Ito, dito kayo pumesto. Dito pumesto. Dito pumesto. Diyan manggagaling sa Arion. GH nyo, bilis, bilis, GH nyo, GH nyo. Paulan nyo na ng skill. Mamaya na kayo mag-buffs ulit. Kunin muna natin nandiyan na SG. Ay, nandiyan na, pababa naman. Hindi sa inyo. Hindi, joke lang, wala pala. Matatakot na naman kayo eh. Dali, 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 dali. Kunin nyo, kunin nyo, kunin nyo, kunin nyo. Yung takusat sa likod, takusat. Oh. Gay, nasa G siya, tapak mid. Gay, okay lang, kumalas sila doon. Tapak mid ulit. Tapak R. Kumalas sila. R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, move na, move. MH. BA nyo nga lahat, BA. Pa-BA ako, wala akong BA. Tara, move na, nag-clashing na doon. To. Tara. Dulo lang sliding ha. Linis na, push na, pakaliwa. Puta, wala na naman. Ina talaga, matras na naman. Kit lagi ng damage ko, isa lang. Ano, bahala kayo. Hindi na ako magmamakro, tanggalin ko ang makro ko. Magkokomanda ako pero di ako magmakro ah. Pasok mid. Kapal nung nasa unahan, hindi man lang sumabay. Matras. Okay, image na. Walang macro to ha. Tara, baba. Baba sa mid. To. Push nyo na. Bahala kayo pumeso dyan. Ayoko na mag-bait dyan. Ayoko nang promote. O, diba? Tangin na nakakarami ako pag di ako nasa front eh. Takusa pa. Bababa tayo ha. Dito ang baba. Baba. Dito sa left side. O, ito ako oh. O, go, push. SG tayo ha. Sa 12. Itong Riz oh. O. Okay, ikot. Ayan oh. Okay, push nyo. Oh, wait. Saan SD? Masagata SD. Tira sa GH. Scouted tayo ng Goku ah. Sige lang. Bawas lang. Wait lang ha, nasa 12 tayo, di ba? Balik sa 12. Sige. 12. Ay, kagi, nandito na pala. Okay lang, i-clash natin sa GH. Sync, pakiano na, wala nang tiran, sync ka. Sabi nga, mag-dual na dito. Pasok, tapak mid. Tapak mid. In 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7. Wala nang titira sa sync ha. 5, 4, 3, 2, 1. Sige, image na. Tara, move. Pababa. Ito, yung eco, tirahin nyo. Abutin to. Oh, tayo. GH. Ito taas, GH. Tapa lang. Wag. Tapa lang. Nice one. Tapa lang. Sige, banat pa. Sige, push nyo na. I-push nyo na. Magpapa-SP na ako ha. In 3, 2, 1. SP nyo na dyan. Bahala kayo. Tapak R. Mumove tayo kagad. R. Ay, pumush siya. R. Pasok R. Iwan natin yan. Pasok R. Okay, kahit konti to, okay lang. 7, 6, 5, 4. Bitaw nyo na image nyo. Bitaw na. Ay, buti pag-ESP. Tara, baba. Iwan nyo yan. Kahit 1 tayo. Kanya-kanya na to. Bahala kayo sa buhay nyo. Tara, baba. Rekta GH. GH na to. GH. Yung mga sumusunod ha. Ito. Ang ina mo, saan punta? Dito, GH nga. Bawasan nyo GH. Ay, puta. Walang bawas. Wag. Dito, macro. Dito tayo ha. Ito. Pasukin nyo nga to. Ina mo. Puta. Oh, yan. Dito. Macro. Tira nga kayo sa GH. Tira sa GH. Dito. Sunod. MP likod. Gaya, nakikita ko. GH. Tirahin nyo, GH.
Tira nyo GH. Galing sa mid yung SD ah. Ayan na, Takusa. Takusa, banat muna sa Takusa. O, ina, inuubos tayo ng Takusa. Okay, tira pa. Takusa lang to. Ito pa, marami pang naiwan dito. Ina, nakakapag-iw sila. GH nyo. Bawas pa sa GH. Bawas pa. Basag yung ano. Andun yung SD ah. Atras tayo konti ah. Konti lang. O, atras konti. Tapos pupush tayo ah. 3, 2, 1, push na. Balikan nyo. Push na. Oh. SP nyo na. Out nyo dyan. Bawasan na yung GH dyan. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Tayo pupuruan itong ano. Takusa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, MH. Tara. Tumabay na kayo. Last 10 minutes na oh. MH. Tara, baba. Sumabay na kayo ha. Last 10 minutes na. Macro lang. Macro. Wait. Left side. Tambakan natin yung ano. Takusa. Push nyo na. Huwag nyo na palampasin yan. Okay, push na. Ubusin nyo muna. Nice one. Oh, tangin na yung pala eh. Lahat ganyan di kayo sa SG. Tara. Move. Ito. 3. Pupush tayo ha. 3, 2, 1. Push na. Ay, puta. Wala akong image, gagi. Okay, banat lang. Ubus to. Nice one. Okay, tira pa. Bawasan sila. Sing, pakibangga nga yan, Sing. Nasaan ba tayo? 10, 10, ay, 2 o'clock. Oh, tapak L. Ay, wag. Mid. Pasok mid. Balik ka to, ah. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, image na. Tara, baba. BL, wala pang BL. Baba. Dalian nyo. Bahala kayo, maiiwan kayo dyan. Tara. Ito macro ko ha. Rekta GH, tagos ha. Tagos GH. GH nyo, guys. GH nyo. Kunin nyo yung GH. Andiyan pa yung takusa sa likod ha. GH muna. Bawas muna sa GH. Ayan pa yung takusa sa likod. GH kayo, tumira kayo sa GH. Dali, magre-recover pa SG oh. GH nyo. Marami tayo. Tumira lang kayo sa GH. Kalalasin nyo nga to. Okay, banat pa. Oh, takusa pa. Sapa. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. 8, 7, 6. MH. Dali. GH kagad ah. Sing, nasa ano sila, right ah. Pakibangga. GH lahat. Dali. Punta. Ito pa, mga takusa. GH na. Sige, sagad na sa GH. Hindi pa pumasok SC. Dali, GH na. Sonic kayo. Dito kayo pumesa sa akin. Okay, GH tayo. Sonic nyo na. Pag pumush yung yung MP ha. At abante yung iba. O, yan na. Wait lang. Okay, tutok lang sa GH. Puta. Pinapwesto pa nila SC. GH nyo. Bangga na to kasi SC yung kalaban natin. Wait sa inyo. Sige, GH na. Yung distansya lang. Ge, tumira lang kayo sa GH. Puta, nandiyan na SG. Wait sa inyo, Mau. Ayun, no? Ang dami. Halasin nyo. Putang ina kasi. Kaurat kayo, guys. Nasa likod lahat. Kuminto yung buhay ng GH. Tayo mananalo niya. Ayun. Pasok mid. Pagkakataon na yun. Atras abante yung iba. Nandun na kami sa GH. Ay, nako. Sapa. Bangga ako nga ng bangga to sa GH. Hanapin nyo yung SG. Banggay nyo. O, ito. Sundan nyo to. Ano, nasa una. Sundan nyo to.
Tangin na mo, ha? Sige, bangga. Ito, takusa. Pinasok ko na. Cancel lahat yan. Sige, abante. Ito pa. Tapa lang sa SD. Tapa sa SD. Tapa sa SD. Tapa lang, ha? Tapa lang. Ina nyo, ubus kayo sa amin. Tapa lang. Ubus to. Yan pa. Yung ano pa, FS pa. Yung mga FS pa. Mga FS pa, guys. Ang dami pa dito. Marami pa. Okay, banatan nyo. SP nyo na. Wait lang, ha. Wait. Saan pumasok yung SD? Tapak mid. Tapak lang, ha. Pasok. Wag. Sorry. Balik kayo. Labas kayo dyan. Dali. Tapak R. L. Pasok L. Okay, 7, 6. Sync kung kaya nyo kunin yung GH, ha. 4, 3, 2, 1. Okay, banat na. Pwede na iba dyan. Nice one. Sige, tira pa. Banatan nyo. Sync! Pwede kayo pumasok sa ila. Ay, nasa GH na ba kayo? Tagal ng MP. Sige, pasok lang L. Pasok L. Winin lang natin ang gulen. Wala mo na mag-MH, ha. Dito lang sa ano. Portal lang. Pasok! 7, 6, 5. Pabulin natin yan, ha. 4, 3, 2. Pwede na. Tumira na kayo. Ayun, oh. Okay, banat. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, banatan nyo. Linisin nyo. Okay, linis lang. Last 3 minutes, ha. Sunod kayo, ha. Kung kaya nyo pumasok na sa portal, huwag pasok na kayo sa portal, ha. Tagal ng MP. Wait lang. Oy, wala pa akong pinapasok. Wait lang. Labas kayo dyan. Ano yung SD? L. Pasok ulit, L. Pasok ulit, L. 8, 7, 6, 5, 4. MH. Habulin natin. 2, 1. Ayan, ha. 3, 2, 1. Go. Push na. Pushan nyo na. Nice one. Filter lang, oh. Ayan, oh. Wasak, oh. Ayan po, oh. Tumagos na ako, oh. Okay, banatan nyo lang. Inabos pa rin tayo. Ang inabit di kinukuha ng MP. Ewan ko. Hindi ko alam bakit. Okay, tapak lang ulit, L. 3, 2, 1. Pasok na. Abulin natin yun ng GH, ha. Nagbog na sila. Bilisan, mabilis. MH na. Go. Correct na yun, ha. Rekta GH yan. Wala na ako issue sa party ko. Mag-drop yung hindi nagbigay. Bangga sa SD, bangga! Putang matras na naman kayo. Ba't ayaw nyo tumira ka agad? SP nyo. SP. Nag-GH na ata MP. Kawawa ka na sa harap sa inyo. Mid. Pasok mid. Nagbabakla kapag SC yung kalaban. Pero pag takusa. Okay. MH na. Kailangan natin umabol doon. May MH ba? Pag may MH na kayo, go na kayo doon. Go. Iwan nyo na yan. Matatapang lang kayo pag konti yung kalaban nyo, eh. GH. Wala. Ay, wag. Balik. Dito nga kayo. 5 o'clock. Kausap. Wait lang. GH. Tira sa GH. Tira dalawang tira lang, ha. Atas tayo, ha. Takusa. Banat sa takusa. Wait. Takusa nga. Linisin nyo. Nasaan na? Makyat. Nasa 3 Macro o'clock. lang. 3 o'clock. Macro. Remage. Macro ko lang, ha. 3, 2, 1. Banat dalawang tira sa GH. Dalawang tira lang. Atras ulit, ha. Atras. Atras na. Okay, yan yung sila. Sync. Pakibangga nga yung... Ay, gagi, likod. Nice one. Wait lang. Wait. Tira ulit na. Wag. Tira ulit ng isa. Tapos atras na. Atras. Lalasitin natin yan, ha. 3. Wag. 3. Sonic na kayo. Sonic. MH na. 3, 2, 1. Go na. Go.
Go, 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 go! Go, 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 go! Tumira na kayo! Atin na to, atin na to, atin na to! Atin na to, guys! Atin na to, atin na to, atin na to, atin na to! Sabi ko sa inyo eh. Woo! Nice one. G. Nice, G. Sino naka-last hit? 10M yun. Nice, G, nice, G, nice, G. Tako. Meron pa rin bang ganun pag naka-last hit? O nung event lang? Event lang Ewan yun. ko kay ano. Depende sa ano, sa inyo. Nice, G, nice, G. Oy, Sao Depes. Pero kung ano yun, crucial yun eh. 4 na guild yun eh. Pwede siguro, madam, kahit 5M. Sige mo. Oo, kasi Oo, last Consuelo. hitan talaga yun. Oo, last hitan talaga yun. Ah. Sino ba nakalasit? Si Tako. Staff. Oh. Tako. Bigyan nyo, bigyan nyo, bigyan nyo. Cheater kasi. Tako. Tapos madami yung ano, yung sa synth natin kung pwedeng pasahuran na. Tayo yung may ano eh, may tawag doon. Medal. Tayo may medal. Para meron din sila. Oo, may maganda siguro advance yun na palagi para hindi nalilimutan ng ibang nagsising. Diba? Was Rese. Meron naman tayo sa Pyro na, diba? Last minute. Panhitan yung ano eh. Hit ni Bustako eh.